ang ating kabuhayan, papayagan bang makamkam, layak ka sa kanaan. Ang dangal ng bayang Pilipinas, ninais sigupo ng dahas, manggagawa ay magbalikwas, tutulan mo ang paghamak. Ang lahat ay magkaisang hanay, isa man ay walang hihiwalay, hadlangan ang mga... Warm greetings of peace and solidarity from Migrante, Australia. First, I would like to acknowledge the First Nations people of Australia, their leaders, past and present. I reiterate our support for their ongoing struggle for land rights and social justice. The First Nations people of Australia and the Indigenous people of the Philippines have similar social justice struggles. Also, I thank Filef, the Federazione Italiana Lavoratori e Migrante e Famiglia, for co-organizing the webinar titled The Resistance of the Indigenous Peoples of the Philippines to Defend Their Land, Their Culture, Their Future. The Philippines is a very rich country in natural wealth and human resources, but why does Philippines remain a poor country? Almost 70% of 110 million Filipinos are considered poor. The Philippines is the fifth most mineralized country in the world, with the third largest deposits of gold, fourth for copper, fifth for nickel, and sixth for chromite. The nation's mineral resource assets are valued at 1.32 trillion Australian dollars, but those remain largely untapped. The Philippines has 44 mining companies, of which 37 are operating mines, 6 gold mines, 3 copper mines, and 28 nickel mines, as well as 65 non-metallic mining companies. Unfortunately, the vast natural resources turn out to be fatal attractions of foreign countries in our land. We're going to screen 2 videos for you today. Our first video, titled, "Why is there an armed revolution in the Philippines?" It's a brief history of the invasion of the Philippines by the Spanish and the Americans, including the dictatorial regimes that followed. Let's watch the first video. Why is there an armed revolution going on in the Philippines? After Filipinos overthrew over 300 years of Spanish rule, Spain sold the Philippines to the US for $20 million. Filipino revolutionaries continued to fight for their freedom against the US for the next 16 years. Over 120,000 US troops were sent to the Philippines, and up to 1.5 million Filipinos were killed. The US has had an extensive presence on the islands ever since. With abundant natural resources, a cheap labor force, and a large market for American products, the Philippines is a strategic location for US economic and military interests in the Asia-Pacific. After World War II, the US granted independence to the Philippines but maintained control over the country through military and economic agreements. The country's economy has been prevented from developing ever since. In the countryside, most of the land peasants work on is owned by landlord dynasties and US corporations. In the cities, jobs are scarce and unstable. In the 1960s, students began organizing with workers and peasants to revive the unfinished revolution for genuine independence. By the end of the decade, the Communist Party of the Philippines was re-established and an armed struggle was launched, beginning a civil war that has carried on for more than 45 years. In response to massive protests and civil unrest, the dictator Ferdinand Marcos declared a state of martial law that lasted 14 years. In defiance to heavy repression from the government, the New People's Army quickly spread throughout the countryside. Even after the dictatorship was overthrown, wealthy landlords and business partners of foreign monopolies remained in power and continued to abuse government positions to enrich their personal wealth. Continued US militarization led to increased violence against women and children. An overwhelming majority of Filipinos forced the US military bases to close in 1992. But in recent years, the Philippine government agreed to allow the US military to conduct annual combat exercises and use its military bases to protect foreign business interests.
the US aims to pressure China into opening up its markets. To this day, US troops are continuously deployed for operations in the Philippines. Environmental destruction brought by foreign mining and logging operations displaced thousands of indigenous people and peasants. In recent years, unprecedented super typhoons exposed the Philippine government's ineffectiveness and neglect of its people. People continue to organize nationwide to replace the current system with a new people-led government that would redistribute land ownership to the poor and build national industries to develop jobs and the local economy. The New People's Army is currently laying the foundation for a new democratic government in over 110 guerrilla fronts present in 71 out of 81 provinces in the Philippines. Peace talks between the revolutionary government and the Philippine government have resumed under President Duterte after 15 years of being stalled. These peace negotiations seek to resolve the socio-economic roots of the armed conflict. In August 2016, each side declared a separate indefinite ceasefire as an act of goodwill. However, the talks are in danger of failing. Duterte has yet to fulfill his promise of releasing over 400 political prisoners, and the Philippine military continues to harass civilian communities in violation of its ceasefire. Meanwhile, crushing poverty and inequality continues to push more people to join the National Democratic Revolution in the Philippines. Thank you for watching our first video. Let me continue. Currently, the Philippines is named by Global Witness, a global campaign network advocating for human rights, as the most murderous country in the world for environmental and land rights defenders. Individuals and civil rights groups and people's movement for change are under attack by government agents. Their leaders are being threatened, detained, or killed. To indigenous people, attacks on human rights also come in the form of development aggression or the government continuing treatment of indigenous territories as a resource base for plunder and profit through large-scale mining, as in the Pantaron Range in Mindanao and the Cordillera region, mega dams and other energy projects, such as the China-funded Kaliwa Dam project, and also agribusinesses in Mindanao. Indeed, the indigenous communities are exposing these so-called development projects that serve the corporate interests of the foreign capitalists. The indigenous people are resisting all attacks on their schools, large mining and agribusinesses' interests on their ancestral lands, and the killing of their leaders. Our second video is titled Pangandoy, and it will deliver about the Manobo fight for land, education, and their future. Importante ang pantaron para sa amoa tungod kay ang pantaron mao nay among giisip isip among ginikanan sa tribo kay diha nagagikan ang amoang panginabuhian, diha nagikan ang among mga tubig, mga katubigan. Kung mawala na siya, kami posible mawala pud mi tungod kay mawala na ang among ginikanan. Kining pantaron maumay sa Tibok Mindanao, maukuno kini ang kasing-kasing sa Mindanao. Mao na ang ginatawag namo sa mga katigulangan sa una nga palengkihan, pangisdaan namo, ang katubigan.
Bananglitan kung musulod ang mga kapitalista sa amo ang teritoryo. Dako ang mahimong kadaot sa amo ang komunidad kanang sa tubig, bumubaha ng lubog ug naanay mga kemikal. Manay hugot gyud namo nga panawagan nga dili gyud mi magpasulod sa kini ang laging pipila lamang ang makabenepisyo o dili para sa tanan. Wala na kunoy gutom matud pa ni Mayor sa dato pa si Mayor Gibayaw. Niya makatanom kay na may alson, makatrabaho na ang mga tao, wala na bation nga gutom. Tungod niya adto nahitabo nga pagsulod sa alson diri sa amo ang komunidad. Nakita namo nga ultimo ang amo ang luna isprayan na sa kuan kanang kamutian namo, isprayan na unya murag kanang wala nay kanang mabilin, dili na mosugot sila mo bilin og kuan kay unsaon pa man daw namo ang yuta nga mo trabaho na sildo. Diha nagsugod among pakigbisog sa pagdepensa sa amo ang yutang kabilin. Sa katigulangan pa, nag-ingon ang katigulangan nga, kamong anak, ayaw pa eskwela sa inyong anak, kay ipakaon mo sa igante. Mauna nga, dugay, taas nga panahon, wala mi taidukal tungod sa nakasubay mi sa iyang kanang tugon sa katigulangan, nga ipakaon sa igante. Antod nga, nakahunaw na mi nga, kaming mga lumad, mauna na ilugan mi sa yutang kabilin na adto mi kabukiran tungod sa kaning kapatakan. Gamay na ang gipakambyo sa pabaylo sa usa ka itarya, usa ka tinapa. Na usa pud kabilog ang tabako. Mauna ka na purag naning kamot ni ang dato gibang sa edukasyon so para kamao mi sulat, kamao basa. Ang edukasyon dako ni siya ikatabang sa pagdepensa sa yutang kabilin kana tungod kay ang mga lumad o kapareho na ko nga lumad nakabalo sila kung unsaon pagdepensa or unsay mga hinungdan kung nganong depensahan ang yutang kabilin. So pinaagi sa edukasyon ang mga lumad makabalo na silang magsulat o magbasa, magkwenta or mailhan pod nila ang ilahang mga katungod isip lumad dinhi sa talaingod. Makuha nila kung angay bagyod nga magbarog sila sa ilahang yutang kabilin. Nga dili angay malapas sa mga tawo nga magpahimulos ug mandaog-daog sa mga tribong lumad. Ang Salugpungan School ay naitayo sa pamamagitan ng consensus and unified effort ng Salugpungan Council. So it was in 2003
nga when salugpungan approach RMP, Rural Missionaries of the Philippines, na magtayo ng eskwelahan. Ang edukasyon para sa kanila ay edukasyon na nakaugat at nakabatay sa kasaysayan ng tribo, no? Kasaysayan sa pakikibaka para sa pagsasarili, no? Itong right to self-determination, at kasaysayan upang depensahan ang kanilang yutang kabilin na gustong agawin mula sa kanila. Ako po si Marcela. Dito may nagpuyo sa Nalobas, grade 5. Gusto kong maging teacher para makatulong ako sa mga bata. Ako si Raquel, nakatira ako sa Dolian, ang akong grade 6. Gusto na ako maging doktor para makatabang ako sa mga taong may sakit. Ako po si Marisa Mandakawan, grade student. Kung na ako'y makatunan, makatudlo pod ko sa mga bata nga para na ako nga manubo. Oo, sige. Ito kasing komunidad nila, yung baga ito yung ang kanilang environment, yun yung naging curriculum namin. Kumpara mo sa baba, medyo abante sila doon. Sabi natin globally competitive yung pina-follow nila, no? Saka focus sila sa English na subject, no? Halimbawa doon, di ba? Speak English, na pa yun sa mga classroom. So dito, ano yung lingwahe, kami ng mga teacher, kami pa yung nag-aaral. Hindi kami nakikipag-compete. Ano ba? Kundi, ang ano namin, tinuturuan namin sila kung paano bumasa, sumulat, yung paano itataguyod yung buhay nila gamit yung kung ano ang meron sa kanilang paligid. Kailangan kung anong makita mo sa paligid, yun may koneksyon sa tinuturo mo para mas madali nilang malaman o matutunan yung itinuturo ng teacher. Yung sa preschool, maturo ka ng letter A, tapos example mo yung apple. Wala namang apple dito. Isabihin mo yung katulad ng letrang A. Ano yung word na nagsimula sa A? Example, aguloy. Aguloy yung corn or mais. Yun, makikita na sa paligid nila. Yung kung ano yung procedure sa paghahanda ng pagtataniman. Sa labas ko na yun, mini-memorize ko na lang. Tapos, actual na yung hindi na binabasa. Tapos, dinodrawing pa, ganyan, di na. Doon na sa labas. Mas gusto nila yung ganyan kaysa nakaupo lang sila. Katong sa una, wa pa iskwilan. Ang kanang mga tao diri, nagkatibulaag sila nagpuyo. Kanang bisag asa sila. Pero karong nagmeeting na nangayo sila iskwilan. Ingon ang mga tao, sige, maipag na iskwilan para maka-eskwela ang atong mga anak. So naghimo nami kanang baryo, mao na karon diyan kuan na ang among komunidad ng kayusa na. Kanang mga laki karon sa una, dili gid sila magliyok. Karon nga nanay iskwilan, mutabang na gid na sila magtrabaho, mangitag pagkaon, sila na magluto, o magsayo na sila magmata, magsulti sa ilang mga anak, bangon namo. Kung sa ubos ka magpa-eskwela, dili na maila. Kung ako usa ka lumad, dili na ko muila sa ako ang kaugalingong tribo. O dili murag di na ko muangkon nga
ako usa ka manubo lahi ra gyud kay kasagaran gyud sa amo ang tribo makaabot ka bisag lumad ka magbisaya kung naay magsuot og kinaraan di gyud siya magpadul mao nay kalahian pero sa dere naay kurikulum nga dili mahimo ikalimtan ang usa nimo ka kultura o tradisyon unya ginatudlo pa gyud. Ang pinakamalaking challenges sa ngayon na kinakaharap ng eskwelahan ay ang patuloy na harassment ng Armed Forces of the Philippines sa mga campuses ng Salugpungan Tatano Ighanugon Community Learning Center. So kana ang ginakabalak-an sa mga tao diri mga lumad, dili na sila maka-concentrate og pananom, di na sila maka-concentrate og uma, tungod kay ang hunahuna nila basin unya kay naa diha sa ilahang duol ang military og nagaposting gyud sa ilahang mismong komunidad. Ang nangyari sa nasilaban nung nakaraan, yung habang nagkaklase yung mga kasamahan kong teacher doon, pinuputukan mga lasing na mga sundalo. Habang nagkaklase, dapa. Ito, mususulat, dapa na naman. Kasi pag hindi sila dadapa, baka tamaan sila. Yun. Nadlok ko kay kanang nag-adto ang sundalo kay dili man unta dapat nga mag-adto ang sundalo sa eskwelahan kay para man sa mga estudyante. Ang dapat unta nga dili unta dito mag-agi ang mga military sa among kay kami mahadlok man pod mi kung naay mga military. Ang tuyo sa mga sundalo ilang pang interview ang mga bata nga mga kuan mo mga sakop mo sa NPA yan na tong kuan yan na tong mga estudyante nga nganong NPA man mi unsa di ning eskwelahan na NPA ni nga kuan man nadami gidala nga armas anong gitawag man mi ninyong NPA. Labi na sa eskwela hisgutan ng eskwelahan nga ang pinakasakit or pinakapait nga hunahunaon nga ang mga teacher nga nagbolunteer sa mga nga mautudlo sa mga lumad gipasiatab sa mga military nga kuno mga NPA. Ay ganyan, yung pati teacher pagbibintangan ng pagpatay, teacher yan Hindi naman yan, kami mga teacher, matapang lang kami sa paninindigan, lang kami, pero hindi talaga kami pumapatay, bumubuhay kami ng ng mga tao, yung kawalan ng pag-asa nila, hindi kami pumapatay. May mga approved mining concessions na gagawin sa kabundukan ng Pantaron at sa iba't ibang teritoryo ng mga katutubong mamamayan sa Southern Mindanao region. So, bilang paghahawan sa landas para makapasok ng tuloy-tuloy ang mga mining projects na ito, kaya yung military ay nandoon na sa mga areas. Pag may mga ganyan na project na hindi naman siya nakaangkop doon sa pangangailangan ng mga tao, hindi lang kalikasan sinisira nila, kinabukasan din ng mga bata nasisira. Inisip kasi pag andyan na yun, mapo-force na yung mga bata na magtrabaho para may makain. Pagkatapos nun, pag naubos na, wala na. Wala nang magandang bubungan. Wala nang mga bata. Saan sila pupunta? Sa kalye. Kandak na pod mi og panaghio siya para sa pagpanawagan sa gobyerno o sa NCIP o sa CHR para hatagan mi og katungod sa amo ang balaod sa tribo nga kami mudumala nga wala ilain nga mudumala kay kami ang mudumala sa amo ang hanay sa amo ang yutang kabilin nga
padayon mi sa pagpaedukar sa among mga kabataan ug sa amo ang pang-ekonomiya. Papatuloy din naman kami. Papatuloy din yung eskwelahan sa kanyang paninindigan. Hindi rin naman padadaig at hindi rin naman ang eskwelahan titigil sa hangarin na magbigay ng edukasyon para sa mga batang katutubo. Yung tinitingnan ko na 10 years from now, maraming kahoy, buhay pa rin yung kultura, hindi na sila nagugutom, healthy na sila, tahimik. Tapos tinitingnan ko na lang na yung mga tinatanim nila, nagagamit, kinakain. Tinitingnan ko na ang mga bundok dito, gubat na, hindi na kalbo. Tapos wala na kami dito, sila na nandito. Kaya na nilang patakbuhin. Eskwelahan nila. Sa kanila naman, hindi naman ito sa amin. Kaya nilang patakbuhin. Salubungan, 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 salubungan. Kitang tanan magsalubungan, atong usahon mga hinikawan. Kitang tanan magsalubungan, atong usahon mga salubungan, 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 salubungan. Kitang tanan magsalubungan, atong usahon mga hinikawan. Kitang tanan magsalubungan, atong usahon mga hinikawan. Narumakos ka ikaw, waro bis nakasalig. Yan bas napawo, gatogribad ka. Agribad ang kakayula, kakino. Miglibad ka, masundalo ka pig-uyan no. Sika pa ikaig mamasakit to kay nawako. Walay sundalo. Wara pero uyan ito. Walay sundalo. Migsod na sundalo ruo. So sika, bakayan mo ka apo ko tambag. Pigsa ubang kus kay ko sa ini. Pasabot sikan maupiak ako di. Og buyo ato kalinaw to kaupianan kapag marot ka kanami. Kainan din ko trabaho kalinaw ra to kaupianan. Konon marot. Maniat ay paaw ko ikadig sundalo mo piak ka pakasabot at taglag. Maniat ka rumakon amaran panggamitan sa sundalo. Og uno na yan kay pagbutang konon sika ka kukuman. Kamurangan pad na kukuman. Darwa karato na parang kuyay. Ang kasirubad ka problema. Mas ka magkasirubad. Si kay kawad na kag unay-unay nagdaon ka di ay. Apo nun ka nagpakasaw. Sinanglan parang buliganan ka ikaw. Kung abas ang buligan ka ikaw. Si kan napay ka nakapagkari. Si kan napay kagkahiyang ko. Ang paulian ng ka ikaw. Ta ingod ko na salupungan na ingod ko riya. Ta ingod. Konad og uli. Balakad ko gimatayan at sindalo. Balakad ko gimatayan at amara. Sinakalayan ka. Mamasangot natin. Mamasangot. Kalian masangot daw. Di kay kitsen sa kaway. Waray parit ko tuway. Og dakawan mo makaway. Og bayungan kat pigpabulang kat impi No. Okay. Sika makagkakiyang kuno, balakad kong garog ko'y, balakad kong kamaw kay ko'y. Apo, dili Ano tinuod. kadiyang kaki po'y, Dili ko tinuod, kadaliya. apo. Dili Ko tinuod. kadiyang kaki, ko kadiya. Okay, apo. Napili kay, imbis ang tarabaho ki, maniatang pangwaki siya niya. Anday taho. Silang na pag-insya pagpuram talidil.
Doon ay dilog insanta. Si kapay kagkahiyang ko. Si kanami dito riraya rito. Musukan tawoy. Waro kay nakataka mo ito pusil. Ang trabaho kay. Kung lisad ka sundalo, lisad ka na do. Kung lisad ka kabano, lisad ka na do. Kaya ka sundalo na riyan kong pato. Ang uskilaan sa apo ko. Nakaipad na ka uskilaan ka apo ko. Pigong pandaya. Sa baloy. O iya po, sige. Pigong pandaya. Si kanapay ka. Kakadiyag kakipoy. Kana kagkahiyang ko. Si Akon. Apo, Wapas karat na pilang ko. Ang apo sa kahit nabaw. Matag diruhuan na. Matag ilingan na. Mat alamarano gandini padmano ka panupong. Yang ko may kopi. Kamayul ka gandini nagusay to kalinaw. Kakaupianan. Kakaupian ng kaiglalag ko di. Tano, uli ka wariyo, uli ka wo. Warok ka gimatay na alamara. Warok sundalo na pandakop. Warok ka pulis na pandakop. Manatag na ka pong kibak. May ginamat kit asawano. Bak nakakaukit ingod. Wara nun diyan mga kanyan. Wara nun din iparat dabaw. Kano sa itong abuwan as ipon din niya. Kanapay kakadag tabak. Kakadag tabak. Si kanya kakadi. Si akong pigbililan. Imbis ka napadog kahit matarado. Samos niyo sa alamaran manat ipabos ang niyo kadi. Sa mata marumako, matagilingan doon. Og sukul ka ma, ba mapusil na sundalo eh. Ba pusil. Og sukul ka mat alamaran, og tibas ma. Na, nakayak mo piya. Kawarot na ito mapakaambag. Iling sa mayo kahit nabaw. Warang pakaambag no. Larang ka was marato. Larang ko. Ko kaya na ko pang kaya raya. Ko guliat ingat ko na guliat raya. Basta waro makay. Wari makay. Ko riat sa ingat ko. Manatag ilingon at mararo. Awa alipat na makasundalo. Yan diyan niyok sundalo. So malali na ikit manubo. Malali na ikit ka manubo. Mo pipagkanta ka manubo. Mo piano katarungan ta. Doon ka pangayaw. Dua kag pano, awan sa magsundalo, awali pa sundalo. Awan! Sukara ka mo dipusil, mo piyapag ka panas ka nagdahin, mo piyapag ka tibasay ka nagdahin, mo piyapag ka ilingan des ka nagdahin. Si ka nakagkakiyang ko, kakagpay galang ko di. Wabas, kakabas ang pakatabang ko di. Imbis yung apo-apo kakakang pakatabang. Sige, ka nakagkakiyang ko, kakadagdahin. Sige, bay, kay init na. Let me call on our next speaker from the Ibaloy tribe, one of the foremost leaders of the Cordillera Indigenous Peoples Alliance in the island of Luzon, Philippines, Ms. Joanna Carino. Indigenous peoples have been particularly vulnerable to the fascist attacks. Various military, police, and troll social media accounts are used to red tag and incite violence against indigenous peoples' human rights defenders, including our families, even children. Tarpaulins with the faces of indigenous activists and advocates have appeared, accusing us of being recruiters of armed rebels. Posters and flyers have circulated, branding indigenous peoples' organizations and service institutions as communist fronts. Some indigenous rights defenders have been forced to submit and clear themselves from the military's blacklist, only to be presented later as rebel surrenderies. The government has been spreading disinformation and filing all kinds of trumped-up charges against us, such as murder, arson, kidnapping, child trafficking, cyber libel, etc., while they continue with their fascist crimes with impunity. In the Cordillera, the chairperson of my organization, Wendell Bolingut, was filed with the trumped-up charge of murder in a place that he has never been to, and a shoot-to-kill order was issued in the event that he would fight back. The warrant of arrest has since been recalled, but the trumped-up case is continuing. The first case under the new anti-terror law was filed against 2 Aita tribesmen in Zambales after they had exposed the torture they suffered at the hands of the military.
there was a massacre of 9 indigenous Tumanduk in Panay who were opposing the construction of the destructive Halaur mega dam, while cases of harboring explosives were filed against 16 others. The self-determined indigenous Lumad schools in Mindanao have been forcibly closed down. Recently, the Bakwit School 7 of teachers, elders, and students were charged with kidnapping and imprisoned. Fortunately, the charges have since been dropped and they have been released. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict has been rapidly red tagging and terrorist labeling all forms of opposition, even the community pantries set up by civic-minded citizens to feed the hungry in the light of inutile government response. The human rights situation in the Philippines is so bad that an international civil society initiative, Investigate PH, has been organized to bring this to the attention of the United Nations, the International Criminal Court, and world public opinion. Notwithstanding the continuing and grave fascist attacks against us, human rights defenders in the Philippines will carry on with our mission to defend human rights and democracy. We call on overseas Filipinos to know more about the situation in our country and to support the struggle for a democratic and sovereign Philippines. Thank you. And now for our call to action. Migrante Australia stand united with other sectors and progressive organizations in the Philippines, peace advocates, human rights defenders, church organizations, trade unions, and ethnic organizations, and appeal to the Australian government to: Number 1, condemn the attacks, killings, and the continuing reign of a culture of impunity, which are demonstrative of undeclared nationwide martial rule. Second, stop all support and cooperation with the Philippine military and police, including the withdrawal and ending of financial assistance for anti-terrorism and training provided directly to the Philippine government or through other entities such as the ASEAN and Interpol. Third, support a resolution for an international and independent investigation of the human rights abuses in the Philippines through the United Nations Human Rights Council, in line with the recommendation of the Human Rights Commissioner, Ms. Michelle Bachelet. Number 4, expose and oppose the repressive militarist rule of President Rodrigo Duterte in the Philippines. Pull out the military personnel and troops in Lumad lands. Save the Lumad school, their culture, and future of the children. And finally, we will hear a Lumad school children's song titled, Our School is a Place of Learning and Not a War Zone. Dili ka pwede mo ingon nga mag-step back ni sir kay amo aning school property. Sige na, pwede lang. Okay, next 2 plus 7. Okay? 9. 9, very good. Go away! You made a school an art.